Ayan. Tali ko muna. Kumanda yung daanan namin. Basta naman. Oh. Makiat. Marang. Makain sa likod ng palat. Yan. Kita mo? Lapit sa tubig. Ayan na naglalakad. Bulayibo. Guys, uwian na. So kunin na natin yung mga nakuha natin sa baba. Kunin muna natin mga nakuha natin doon. Mga isa, dalawa, tatlo, apat lang. Medyo matumal ngayon. Pero medyo malaki naman yung nakuha natin, dalawa. Isang buwabo, isang ruwak-ruwak. Yun yung abong namin, nililigpit na ni Soy. Ito naman yung service natin. Dito natin nilagay para gaano bulabog doon. So yun yung isa, spotted dove. Yan, langgam na. Yan, isa. Tapos so yun guys, bagong lahat mag-shoutout mo tayo. So shoutout pala kay Tito Nax Mix TV Vlog. Yan, shoutout po, salamat po sa support. Si Brother Ma'am Delianas Vlog. Yan, shoutout po ma'am, salamat po sa support. Pro Hoda,
Yan ma'am, shoutout po. Salamat po sa suporta. Tropa Hunter TV. Salamat sir sa suporta, idol. Lex TV Official. Yan, shoutout idol. Salamat sa suporta. Ayun. Nay Biole Lopez. From Team Zombie. Yan, shoutout po Nay. Salamat po sa suporta. Wow. And Dalawa rin nakuha natin. Yan, shoutout idol. Salamat sa suporta. Madaglag. Tignan naman natin. And Ilocano Sniper PH. Yan, shoutout idol. Salamat sa suporta. Aliwas Hunter PH. Yan, shoutout idol. Salamat sa suporta. Ingat-ingat din sa paghahunting mo dyan. Amigo Hunters. Yan, shoutout idol. Salamat sa pagbisita and sa suporta. God bless sa'yo. And Ideal Channel Mix TV Vlog. Yan, shoutout idol. Salamat sa suporta. 50 meters Sophia siguro TV. to. Yan, shoutout po ma'am. Salamat po Itong sa nabira suporta. natin, tikling. So yun yung Kabady Hunter. Yan, shoutout po. Salamat sa habog suporta. natin. So dito tayo. Sir Larry Apos Tapochero. Yan sir, salamat po sa suporta. And Si also Tikling, Sir nakuha natin. Kapepe. Yan, shoutout idol. Salamat sa panonood at suporta. So si Kapepe pala Balik yung muna. pinagkuhanan natin ng mga Just ball, nakuha na natin tatlo. laruan. Isa na lang. Dun sa panumpit, tsaka dun sa Si Bradab. Isa rin yun. adjustable hammer natin. Dito lang yun. Sa Yun. kanya. Kung gusto nyo mag avail o magtanong yan, Pang last natin. PM nyo na si Sir Kapepe. Guys, nakuha na natin yung apat. So dito kanina ang dami. Nagtatakbuhan yung mga tikling. Kaso hindi namin makita sa ano namin, sa abong, nakaharang yung mga tambo. So dapat meron pang isang abong dito. Ayan, so uwi na tayo. So sana madagdagan pa to sa daan. Guys, ginag pala ng daya. Yun. Malinis naman. Isa pa. Sige. Sige. Doon ka na. Teka lang, sasabay. Wala na yun. Kalapit lang sila, no? Oo. Kasi para di makawala sa tingin ko. Buka na. Pinukuha ni Soy. Ayun, buhay pa yung isa. Nadagdagan din ang dalawa sa daan. Asbol. Uy.